blanca o algo, tiene mucho frío. Y dije, pues no, está frío. Sí. No, yo uso estas son muy buenas. Sí. Aquí estamos hablando del frío, mi gente. This is Manuel Reta and my veteran brother, Ramon Espino. He can speak for himself. He doesn't need to be led. He knows what he's talking about. So anyway, welcome to the show again. And it is basically a lot of decisions, a lot of information, a lot of good counseling as far as health issues, things that we should be eating and being careful. And if you have any questions whatsoever, feel free to text it to us or put it on the computer so we can read your questions. Con eso vamos a hablar. ¿Usted? Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a seguir nuestra plática que dejamos el miércoles pasado o jueves pasado a medias, en lo cual vamos a hablar de las 13 comidas que pueden causar constipación. Good morning, good afternoon. It's a pleasure to be back again after a nice, cool weather. And so we are going to continue with the presentation that we had last week of 13 foods that can cause constipation and cause problems in your stomach. So today we are going to continue and just going to go over some of them really briefly because we talk about dairy, packaged and heavily processed foods. We talk about gluten, alcohol, and I just want you to know that when you drink, what happens is you're going to suffer some dehydration in your system. And we need water. We need water in the system so everything can work. Nos hablamos acerca de las cosas de la semana pasada en cuanto a las 13 comidas que nos causan problemas y constipación, que son los lácteos, las comidas procesadas. Y nuevamente quiero decirles, cuando vayan y compren algo, miren el contenido. Y si dice sugar or syrup or anything that's related to sweet, you think about it because that can cause problems. Molasses? Molasses is different. It's different. Yeah, molasses can be good for your stomach. And later on, we're going to talk about molasses and other things that are good for you. Gluten, and the gluten, remember, is the protein that you get out of the wheat, and it is high in protein, but it also can have other problems in your intestines. También hablamos del gluten y esto puede causarlo alguna clase de enfermedad si se abusa de él. Es como todo, hay que comer bastante, pero no demasiado. El alcohol, y pues el alcohol, para los que son tomadores, ustedes saben que si se echan una borrachera en la noche, el otro día amanecen crudos. Y decir crudos, lo que pasa es que se ha deshidratado el cuerpo. Y cuando no tenemos suficiente agua para el cuerpo, pues entonces para el estómago no vamos a poder ir al baño. Y quizá vamos a deshidratarnos porque cuando se toma, pues se orina mucho. Se orina mucho. ¿Ok? Y las comidas fritas. ¿Se acuerdan que hablamos de las comidas fritas? We also talk about fried food. And fried food are really unhealthy for your digestive system because what you have is you have saturated fats. And the more they fry them, they saturate more and they stay in your intestines. And they can even remain on the walls of your stomachs while some other stuff it goes. La otra son las comidas fritas y recuerden que esto tienen grasas saturadas. Y las grasas saturadas
se mueven muy despacio por el estómago y por los intestinos. Y entre más se quede la comida dentro, pues se va a podrir, ¿ok? Y va a utilizar quizá mucho ácido clorhídrico, que es el que tenemos en nuestro sistema, y va a ir afectándonos. And I'll give you an example for those who have ever had a restaurant or worked in a kitchen. Most kitchens, or especially commercial kitchens, they have a grease box. Why is a grease box? It's because a lot of times we have a lot of the foods or pork or whatever, it's washed to the system, and what happens, it clogs the system. The grease box is kind of a box that will put the grease in one corner and will filter so the water will go through. But actually, if it wasn't for the grease box, you would have a big major problem with the whole lines all plugged up with grease. The body the same way. We have to be careful of what we eat and make sure that, but the grease will attach to different parts, I guess, inside, but we have to be careful in that manner. Es muy importante de estar seguro de las cosas que come uno. La grasa, manteca, cosas así, les va a hacer daño a ustedes. Pues cuida la comida. Sí, y también déjenme contarles una experiencia que tuve. Tenía un mobile home que rentaba, y allí yo sé que la señora cocinaba mucho con grasa y lo echaba en el zinc. Y yo le había dicho, no lo eches al zinc porque se va a tapar. Pues un día, como a los 4 o 5 meses de vivir allí, me llamaron que el drain estaba tapado. Claro. So fui y desarmé el zinc, sí, estaba lleno de grasa, pero la grasa seguía. Entonces me tocó ir y destapar la fosa séptica, y la fosa séptica, ustedes saben, es grande el tubo, pues estaba toda llena de grasa alrededor. Así pasa con nosotros. Si comemos mucha grasa, nuestras arterias se van a llenar de grasa, que se llama colesterol. ¿Ok? El colesterol de baja densidad, el LDL. Pero si comemos bien, pues vamos a tener colesterol de alta densidad, que es el HDL, cuando nos hacen exámenes de la sangre, y ese es el colesterol bueno, es el que nos ayuda a funcionar. Okay, for my English speaking friends, talking about related to what he said, I had renters when we lived in Texas. I had a mobile home, and the lady there liked to use a lot of fried stuff, and instead of separating the hot stuff, she just poured it in the sink. And I told her, if you do that, the sink is going to plug. But she keep doing it and keep doing it. So one day, about 5 months down the road, she kind of says, well, everything, the toilet, everything is plugged. So I went and disarmed the sink. Yeah, it was full of grease, and that you can clean. But then the septic line was also plugged. So I went out there and uncovered it, and I shine a light to the discharge line, and guess what? It was completely clogged with fat. And I unplugged it. I used everything and cleaned up the whole thing. It cost me about half a day of work. But that also happened to us. If we eat a lot of fried food, the fat is going to deposit in our arteries. And its deposit is low density cholesterol, or LDL. And really what we want to do, if we eat healthy, we want the HDL, which is the high density, to work, because that is going to really keep our arteries clean. So that's why you have to be very careful with fried foods. Meat is also difficult to digest, so it remains in your stomach longer. So you have to
I'm not telling you not to eat meat, but preferably if you eat meat, eat those meats that are easier for your stomach to digest. Chicken is hard. It's I call chicken the enemy of the women, because the way they feed the animals, they feed them with growth hormones, they feed them with substances so they can grow fast, and that's why we have so many problems with women developing cancer. Yes, chicken is high in protein. Yes, beef is high in protein, but if I was recommend something else, eat salmon or sardines, because they're high in protein, but they also have omega-3. They have other beneficial things, and that doesn't mean you have to eat fish every day or meat every day. Eat vegetables, eat fruits, eat grains, eat all those good things for you. Okay, because those are going to be helpful in your digestion. How's turkey on that? Turkey is in the same way. Okay. I used to eat turkey, turkey sandwiches, and but turkey is the same thing. They're fed with growth hormones because the market demand es so large. Para mis amigos en español, quiero decir, hablamos de comer carne. La carne es difícil de digerirla, especialmente cuando ya somos de edad, no tenemos bastantes ácidos. O sea, se requiere que tomemos probióticos y tomemos prebióticos que nos ayudan a procesar la comida. Y es la ventaja de ser vegetariano, que muchas de las comidas que comemos tienen los probióticos naturales y no tenemos que andar comiendo probióticos procesados. ¿Okay? Y también la carne pues puede ser una de las cosas que pueda causar cáncer en el colon. Entonces, pues es algo que hay que comerlo. Si ustedes, yo no les digo que no lo coman, pero cómanlo con mesura, poquito. No hagan lo que mis amigos que allá en Texas, yo no sé si aquí harán lo mismo los mexicanos con las fajitas. Y entonces ahí tenían la carne y la grasa cayendo en las brasas y entonces salía un humito y ese humito tiene una sustancia química que cuando la absorbe uno en el cuerpo, pues puede causarle cáncer. Pero eso es para otra vez. Solamente la cafeína, pues ustedes saben, es un estimulante. Les puede causar diarrea, pero también es un disecante que puede deshidratar el cuerpo. Okay, for my English-speaking people, caffeine is a stimulant, which means it causes diarrhea. However, also a desiccant, which means it dehydrates your body. And also, caffeine can cause your kidneys to flush water from your circulation. When you run water deficit in your body to maintain normal blood volume, your colon absorbs the water it needs from digesting food, and it leaves you with a hard or harder stools. Lo que quiere decir para inglés, la cafeína es un estimulante, les dije, que puede causar diarrea. Es un disecante que puede deshidratar nuestro cuerpo. Y lo que pasa es que causa que los riñones puedan sacar el agua de circulación en el cuerpo, porque el agua la necesitamos en todas las partes del cuerpo. Y entonces esta agua, después no tenemos suficiente agua en el volumen de la sangre y el colon absorbe el agua que necesita para digerir la comida. Y eso nos puede dejar sin agua en el resto de los intestinos y el estómago para que suceda ese proceso. La otra, número 8, es
la azúcar refinada. Y pues yo le llamo al azúcar refinada un veneno, porque el azúcar es quizá más aditiva que la cocaína. Todo tiene azúcar. Si ustedes van al mercado y compran Cheerios, compran esto, tiene azúcar y tiene sal. Yo no sé por qué hacen eso. Y tiene otras cosas. Pero dice que los americanos por lo regular consumen 22 cucharadas de azúcar cada día, que es igual a 350 calorías vacías. Si ustedes vean a la Coca-Cola, por ejemplo, tiene azúcar, ya no tiene cafeína. Manuel, ya le quitaron la cafeína, le pusieron azúcar. Y tiene corn syrup. Todo lo que, como dicen los puertorriqueños, todo lo que sea sirope es malo. ¿Ok? Y todas las cosas que tomamos, las Coca-Cola, las sodas, son una fuente de azúcar. Se estima que una Coca-Cola tiene como de 30 a 40 gramos de azúcar. Y eso ha sido examinado por muchos laboratorios. For my English-speaking people, I stay away from refined sugar because sugar is a major contributor to obesity, diabetes, and heart disease. The average American consumes 22 teaspoons of sugar every day, which equals to 350 empty calories. Sugary beverages like soft drinks and energy drinks are by far the biggest source of sugar in the American diet, accounting for more than a third of the added sugar consumed nationally. Y pues bueno, also it's been demonstrated, and I read some articles in which they said that sugar is the worst, what should I say, the worst additive than cocaine. So the addiction to sugar is much, much greater than cocaine because the way your body reacts. Mm-hmm. If you use cocaine, your brain is going to go haywire. But if you eat sugar, well, you might get a headache, but then it goes away. And your body then wants more and more sugar, and that's a source of diabetes for many people. But now I see it in the stores, Doc, that they sell some sort of juice, water, color, and says no sugar in it or whatever. Mm-hmm. What do you think about that? Is there sugar in there, or is it just the wording of the words or something, or what? Well, they have to put something else to give it a good flavor. Mm-hmm. And they put the word natural flavors. Okay. Okay? And so what are the natural flavors? To be honest with you, I don't know. But it has to be something sweet. Or like the 0 calories beverages. Mm-hmm. Well, they use other sweeteners which are known to cause cancer. Okay. I don't have the names right now, but I'm going to look them up, and maybe later on we can talk about it. Mm-hmm. Okay. But nothing is free. You have to think about it. Okay. They say sugar-free, 0 calories, and I don't know. I mean, when you put something in it, something else is going to come out, and something else, they might affect other parts of your body. Yeah. That's the problem. Chocolate. Mm-hmm. My weakness, chocolate. I try
I try to do my best just to eat chocolate once in a while. Uh, if you're familiar with cis candies, well, I like cis candies. And yesterday I went to the VA clinic and I passed through the cis candy and bought a little box, 1 pound, but that 1 pound lasts us a month. Mm. And but I tried to get the dark chocolate, no milk and sugar, okay, and nuts in it. Mm-hmm. So it cost me a lot. We have to fight with the bad habits that we inherited. La otra cosa es el chocolate. Recuerden que el chocolate, pues, sí es un antioxidante, tiene antioxidante, pero el problema es que le ponen leche o lácteos y le ponen azúcar. Y dijimos que eso causa problemas también. La recomendación dice aquí que déjeme ver aquí. En particular, la leche y el chocolate y tienen un alto contenido de azúcar y de fat, de grasa. Y claro que pues lo que como dice en inglés, whatever tastes good, I like. Lo que sabe rico, nos encanta. Y formamos una adición. Allá en México, Doc, vendían, no fui una vez allá a Yucatán, y ahí hacen el chocolate, cacao. El cacao. Y también a eso también le echan azúcar, ¿o qué? Bueno, hay cacao con azúcar y hay cacao sin azúcar. Okay. El cacao con azúcar, pues dulce, pero el cacao sin azúcar es amargo. Okay. Okay. ¿Y el sabor? ¿Cómo el sabor, amargo. Amargo. Okay. El cacao es un gran antioxidante, pero también recuerden, de lo malo, nada. Y de lo bueno, poco. Okay. Dejen contarles un experimento o una experiencia que tengo dentro de mi familia, de mi abuela, y ahorita se las digo en inglés. Mi abuela, ella dormía y vivía con su Coca-Cola al lado. Y ya cuando se hizo viejita, se le hizo muy débil la columna vertebral. Pero ella tenía su coca al lado. Y pues nos mandaba, hijo, ve, tráeme una coca allá a la tienda. Y se la traíamos, pero no sabíamos en ese tiempo los malos. Pues ella, hasta que se murió, no dejó de tomar coca. Y los hábitos son muy difíciles de quitárselos uno. También era muy chocolatera. Okay, por eso traigo esta historia. Let me tell you about my grandmother. She loved chocolate, but she also loved Coca-Cola. And on those days, we live in a small town, so she would send us out to the store and buy Coke. And she had a Coke by the chimney working in the kitchen. She had a Coke on the bedside. And finally, all that affected her spinal cord or spinal column, and she couldn't walk anymore. And she died with a Coke on the side. So that's why we talk about eating healthy, get good habits, so we don't fall in that trap. Because once we form an addiction, it is really difficult to get rid of it. I have battled for 25 years still trying to not to eat sweet. Because in Mexico, we probably is the sweetest country, but it's also the highest country with diabetes. And so, because everything is out there with sugar. That we have all sorts of candies. You go to the marketplace, you have tons of candies of all kinds. And sugar nowadays is proven to be worse than a drug. Okay?
So chocolate, the dark chocolate that has less sugar, but should be still avoided in times of constipation. Chocolate also contains caffeine, worsening the issue. So, las comidas rápidas, fast food. Y fast food, el gran problema de las comidas rápidas es que son comidas hechas de fibra, ¿ok? Y estas comidas causan desórdenes en el tracto gastrointestinal, en make you fat. También lo hacen a uno gordo. Y ustedes ven hoy en día, especialmente en estos climas, pues todos tenemos llantitas para el frío, según eso, ¿no? Pero dice aquí que tratemos de no comer las hamburguesas, las cheeseburgers y los french fries. Y creo que de esos tres, los french fries son los peores, sí, porque están metidos en el aceite que se quema y se requema y se requema y se requema. Y yo amaba las french fries. Mis hijos amaban french fries. Pero gracias a Dios hicimos la lucha de cambiar la dieta y pues nos sentimos mejor, no nos enfermamos, no gastamos en doctor. Bueno, yo tengo esa ventaja, ¿no? Que estamos en Medicare y pagamos menos. Pero cuando uno no tiene seguro y se enferma, pues le toca pagar mucho. Okay, fast food, eating fast food is linked to gastrointestinal disorders. De esos hay muchos. There's so much of that going on nowadays. Like fried foods, fast food is a big and saturated fat and short of fiber. Y no tienen fibra. Aún el pan, the bread, is plain white bread. Okay, no fiber. It's better to eat the pure wheat bread or the brown bread and so on and so on. And also you have to understand that to prepare the hamburgers and the cheeseburgers, they have to put them in a hot plate with lots of oil. Yeah. And as we used to say, the oiler, the better. But it's the other way around. The oiler, the worse it is for our stomach. So if you want good food fast, carry on some raw fruit or nuts with you, so you can snack with that. And they're natural. Fruits and nuts are high in fiber. You don't even have to wait in line at the drive-thru. Okay. Well, bananas are good for you, like in the morning, aren't they, Doc? What do you think? Yeah, we're going to talk about this when we get to okay. the 22 best laxative foods. But just to give you a quick answer, bananas are good for you because they're high in potassium. Okay. And potassium is one of the minerals that we need in our body, which are called electrolytes. So that, and by saying that, that's a good item that you could eat in the morning to help you throughout the day. Yeah. Okay. And you can even eat it at night too. Oh, yeah. But they have to be ripe, okay? Because here I'm going to talk number 11, unripe bananas. And let me tell you, yesterday and today I've been very frustrated. I went to 3 markets and they're green, green, green. I know. Me too. And we have no sun to put them in the sun so they can ripen. When they ripe and they're soft and they have brown spots all over the skin, that's the best time to eat bananas. Entonces, queremos decir que el plátano es bueno para comer en las mañanas porque es bien para su salud. Sí, para su salud. O sea, el banano tiene potasio.
Y el potasio es uno de los minerales que son parte del sistema de electrolitos que tenemos. El potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, pero el sodio hay que tener mucho cuidado porque también tiene por eso tenemos que tener cuidado con la sal. Sí. Mucha gente come mucha sal. Sí. Y entonces eso causa otros problemas. Ese era un pleito con mi papá y hasta cierto punto conmigo, pero ahora nosotros comemos lo que se llama sal de mar, que no está refinada. Sí, sí. La sal que vendemos allí con la paraguas y la niña y todo eso está pasada por un sistema de cloro y eso quita los minerales buenos y solamente deja el sodio. ¿Ok? ¿Y dónde compra usted la sal? En el mercado venden la sal marina o la Celtic Salt y hay otra que se me pasa su nombre, que es la que nosotros utilizamos. Pero en la próxima, cuando hablemos del sodio, les voy a decir cuáles son las sales mejores. Y no está tan salada como la otra. O sea, ¿ok? La sal blanca es buena cuando se hiere uno. Hay que ponerle sal aunque quema, pero quema las bacterias, limpia. ¿Sí? ¿Okay? Unripe bananas. This may be a surprising entry because bananas are one of the best laxative foods. And we're going to talk about laxative foods in the next time, and we're going to spend more into bananas, but they have to be right. It says ripe bananas produce pectin, a type of dietary fiber, which helps to keep you regular. Unripe green bananas, however, have not yet producing this nutrient. So this chemical, which we say is called pectin, is fiber. Okay, so they become fiber. They're nice and sweet. Okay, it's a source of sweetness, which is healthy for you. Unripe bananas contain high starch levels as well as tannins, both of which can cause constipation, particularly in children. Okay, so if you have green bananas or not ripe bananas, you don't have all the chemicals. So all you have is high starch level. And the starch is not the best thing for us to eat. Okay, number 12. Entonces quieren decir que el plátano tiene que estar maduro y no que está verde. Ajá. Si está verde, entonces no le hace bien a su cuerpo. Sí, porque no tiene ese compuesto pectin, que es alto en fibra. Okay. Yo me doy cuenta, y no quiero decir quiénes son, pero mucha gente, cuando voy al mercado, pues yo ando buscando los más maduritos y que sean orgánicos, si se puede, aunque ahorita los orgánicos están muy feos. Sí. Pero ellos agarran verdes. Sí. Les quiero decir que hay un plátano que se llama el plátano macho, que es verde, pero también se puede dejar que se madure. Y lo que pasa es que se corta en rajitas y luego se dora. Nosotros lo doramos en aceite de oliva en vez de aceite de los otros aceites. Sí. Y en alguna ocasión vamos a hablar de los aceites, por qué no son buenos. Okay. So, la otra cosa que tenemos que tener cuidado son con los suplementos de calcio especialmente y de hierro. Dice aquí ciertas vitaminas y minerales, aunque son nutrientes esenciales como el hierro y el calcio, pueden causar constipación cuando se usan. Su cuerpo definitivamente necesita calcio y hierro, pero mucho puede ser malo y puede causar constipación. En otras palabras, si tomamos suplementos, hay que tomar bastante agua, ¿ok? Porque el cuerpo solamente absorbe cierta cantidad y el resto se va. Pero si se queda allí, pues puede causar. Es cierto, el calcio lo necesitamos para los huesos,
Pero ustedes saben que si tomamos vitamina D, la vitamina D empieza a trabajar en el cuerpo para producir calcio, el mismo cuerpo, y fortalecer nuestros huesos. Yo, gracias a Dios, pues a los 76 años no tengo ni una quebrada y me han golpeado los carros y me han golpeado los caballos y me golpearon en el fútbol y los brincos que nos echábamos en el ejército, que a veces caíamos mal caídos, pero todavía estoy en una pieza. Salí de buenos huesos. Entonces, también pueden causar efectos en el estómago y otros efectos secundarios. It says here, calcium and iron supplements. We have to be careful. Certain vitamins and minerals, even essential nutrients like iron and calcium, can cause constipation when used unwisely. And when we take supplements, we need to drink lots of water. Remember, it's recommended to drink about 8 glasses of water at least a day. And here in Washington State, it's tough. So what I do is like the wino. I carry bottles of water in my truck or my car, and I just drink little by little. Okay? It's also unwise to drink a whole thing, like some people. Yeah, because it goes in and it goes out. But you want to drink it slowly so your body uses what it needs, and the rest, then it goes to the toilet. So is it absorbing the water through your whole body then by drinking it slowly? Yeah, what it does, it goes into your stomach and then goes into your small intestine, and from there it's absorbed to all your systems. Okay. The small intestines are where the absorption takes place. Okay. And then whatever is not wanted, it goes to the large intestine, or it goes through your kidneys to your bladder, and then we pee, and some other one keeps circulating. And that's if you drink it all at once. If you get bottom, you drink it all at once, it's going to go out. Yeah. It's not going to actually contain itself within the body. That's and correct. do the right things. So. That's correct. Okay. It's like if you get a bucket of water, you put it in the sink. Okay. It goes. Okay. But if you go slowly, it's going to last a long time. I don't know if it's a very good comparison, but it's the best I can do. Yeah. Okay. Ya les dije en español, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice, avoid calcium carbonate antacids. Okay? And you know, the antacids are very common. But if you don't need them, don't use them. And really, when you eat the wrong food, that's when you have that feeling of acidity. Okay. And then people like to drink milk of magnesia, like to drink sal de uvas picot, and so on. Yeah. But the best way is to take the best way for the supplements is take plant-based iron supplements and do your research to find the safest options, because not all iron supplements are equal. Okay, and the iron is very important for your hemoglobin to reproduce. Otherwise, we're going to produce anemia. We're going to become anemics. And so it's very important. Number 13. Número 13. While not technically food, we should talk about medications. Medications. Antidepressants, for example, are notorious for their nauseous side effects. So it should come as no surprise that certain types can leave you feeling back up, grappling with constipation, and the last thing you need is if you are already struggling with that. So antidepressants, we have to be very careful. Certain medicines that you have to, and it's a good idea, always read the data sheet that they give you with the medicine.
because what happens is you're going to find out that they cover a lot of stuff, and that's mainly to cover themselves from lawsuits. Mm-hmm. Okay, but I think it's very very convenient and to educate yourself on what are you taking. Because I tell you an example. Uh, I used to suffer from asthma a lot. Thank God here in Washington D.C., Washington State looks like the weather doesn't cause the problem. It's mainly because there's a moist atmosphere, and asthmatics struggle a lot in the dry climate. Mm-hmm. And the doctor gave me a medicine which we call sustained release. What sustained release is, start releasing medicine slowly, 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 slowly until it reaches a peak, and then it starts going out of your system. So he gave me that, and about 3 o'clock in the morning, I was going crazy, and looks like I was dying. Looks like I was dying, and finally, being a chemist and working in the pharmaceutical industry, I said, well, I'm going to have to do something. And I did not take the medicine. For the first day, second day, no problem. So I went back to the doctor. I said, doctor, you want to kill me? He said, why? Because the medicine you gave me is just raising my blood pressure and my heart rhythm so high. And so he realized that the medicine was going up, but it wasn't coming down as fast as it should be. Los medicamentos. Tenemos que tener cuidado aunque no es una comida, tenemos que tener cuidado con los medicamentos, especialmente los antidepresivos. Por ejemplo, son notorios por sus efectos tremendos. So, no debe ser una sorpresa que este tipo de medicamentos nos puedan causar constipación también. ¿Ok? So, la pregunta que tenemos es ¿cómo prevenir constipación ocasional? Okay, and so let me go to the next part, which says how to prevent occasional constipation. It says here, your first inclination when dealing with occasional constipation may be to reach to some over-the-counter stimulant laxatives. Ok, so eso es lo primero que nosotros vamos a la botica y compramos un laxante. But strongly caution against this. Laxative overuse can lead to dependency, making your intestines reliant on medication for bowel movement. Fortunately, other than avoiding the foods that cause constipation, there are few other things you can do to prevent and from ever becoming an issue in the first place. Una manera de prevenir la constipación muchas veces es que lo primero que hacemos, pues vamos a la botica y compramos los laxativos o laxantes que se venden, y entonces los empezamos a tomar. Pero estos pueden causar una dependencia, porque lo primero que tenemos que hacer para la constipación, ¿recuerdan? Tenemos que comer frutas, verduras, tenemos que tomar agua, ¿ok? Y comer granos. La avena es muy buena. El agua de cebada es magnífico y no le hace efecto negativo a nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo, pues tiene carbohidratos, nos fortalece, nos da fuerza, nos sentimos como Superman y ¿sí?
A los caballos, por ejemplo, les damos mucha avena para que se pongan bien fuertes. Y si les damos maíz, es peor. ¿Ok? Se ponen inaguantables y están que quieren salir corriendo. Pues si ustedes han visto las carreras de caballos, ya ven cómo están los caballos que están así, porque les dan mucho grano. Y desafortunadamente, pues también les meten droga. Pero debemos comer comidas con fibra. It says here, it's recommended that we eat more high fiber foods. Okay? Increase your intake of high fiber foods greatly reduces chances of developing constipation and other colon-related issues. There are two kinds of fiber, soluble and insoluble. Soluble fiber dissolves easily in water and takes on soft gel-like consistency in your gut. Insoluble fiber passes through the intestine almost unchanged. And that's what we call the broom of the stomach. Because as it passes, it takes something else with it. It's there. The bulk and the texture of fiber encourage soft, healthy stools and are easy to pass. You can find both soluble and insoluble fiber in fruits, vegetables, beans, nuts, seeds, and whole grains. Okay? So, les decía yo que para ayudar en esto de la constipación, pues necesitamos comer más comidas con fibra. Les decía yo de la avena, les decía de, especialmente, dice aquí que tenemos dos tipos de fibra, una que se disuelve en el agua, es soluble en agua, el otro es insoluble. Y la insoluble realmente lo que es, sirve como escoba. Se barre nuestro estómago y deja todo lo que es bueno. O sea, y eso pues lo encontramos, eso nos ayuda para que pues nuestra defecación sea suave, no sea dura, no sea difícil, no tengamos que empujar tanto, porque les voy a decir a las mujeres, si están muy constipadas, esto puede causar problemas en su sistema reproductivo. Puede afectar su útero, puede afectar el ano, lo mismo con los hombres que no hacen, voy a expresar la expresión mexicana caca, puede causar problemas también en su sistema pélvico, y yo he visto casos donde los hombres que son muy gordos y no van al baño, está floreado el ano. ¿Por qué? Porque las fibras que detienen el ano, pues se relajan y entonces se sale. O también desarrollamos otras enfermedades que pueden afectar. El colon está sucio, entonces eso puede causar problemas tóxicos que afectan el sistema. Entonces, y vamos a terminar esta plática. Doc, ¿usted nunca ha escuchado Cascara Tree? ¿Lo conoce? Sí, he escuchado. ¿Sabes para qué es? Ahorita no, pero lo vamos a buscar. Lo que no me venga a la mente inmediatamente. Las vacas comían las hojas y nunca paraban de ir al baño. Pues sí, los animales, si ustedes se dan cuenta, comen y tiran, comen y tiran. Y luego van y buscan agua. Sí, porque allá cuando nosotros cuidábamos los animales y luego llegábamos cerca del río y las borregas, las chivas corrían derecho al agua. Y los animales por lo regular. Otra cosa que también nos puede servir para la constipación es, hay que manejar el estrés que tengamos, efectivamente. Another issue that helps is we need to manage our stress effectively. And this country is a big problem because
We have to pay the rent, we have to pay the bills, we have to pay the insurance, we have to pay the house, we have to do this. So we're so busy working and that we don't drink water, we don't eat right, we just eat on the run. Mm-hmm. And no, we need to take time, even if you have to get up earlier, get up and have a good breakfast. The breakfast is the number one thing in the day. But what do? We have a great dinner at 7, 8 o'clock, 9 o'clock at night. When I was working in Mexico, we had dinners at 9 o'clock at night, and it was chicken, pork, beef, the tribes, you name it. So I became a bureaucrat of 180 pounds. And one day I was having a sense of heart attack in Mexico City. So when I came back, I told my wife, I'm going to do a diet. Mm. And so we took 2 weeks off in the Holy Week or the Semana Santa, and we traveled through Mexico. And I came back without 14 pounds. And when I arrived at the school, I was like this. And they say, are you sick? I said, no, I never felt better. Para mis amigos, quiero decirles que es importante manejar el estrés porque, por ejemplo, cuando trabajé en Tijuana, el Tecnológico Regional de Tijuana, pues a veces teníamos cenas de negocios a las 9 de la noche. Y llegaba yo a la casa como a las 10, 10 y media. Pues subí hasta 180 libras, que mis guayaberas parece que estaba embarazado. Y un día, caminando en la Ciudad de México, me sentí muy ahogado, como que el corazón no quería trabajar. Regresé y le dije a mi señora, voy a hacer una dieta. So salimos de vacaciones por el Pacífico por 2 semanas y regresé con 14 libras menos. Pero nadaba mucho, corría en la arena, comía saludable, comí pescado, que yo no soy muy pescadero. No comí, si comía tacos, que me los dieran flacos, sin grasa. Y eso me ayudó mucho. Y cuando regresé, pues regresé con un poco, con los cachetes sumidos. Y me dice, ¿qué pasó, maestro? ¿Estás enfermo? No, digo, nunca me he sentido mejor. Entonces, the other thing, exercise regularly. Exercise is very important to get our blood flowing, to drink water, to get oxygen into the system, because the oxygen is needed to oxidize, to take the systems to work in your body. Okay? So even if you're 78 years old, exercise. If you cannot lift weights or do anything or run, walk. Walking is the best exercise that we can do. At least half an hour walking to 45 minutes. And that gets your system going. You get the oxygen into your body. You drink water, and then you won't have the problem. And also, you can take probiotics. Okay, probiotics are organisms that help us in our health and our gut health. Okay, and they're essential. Probiotics are the good guys to eat every day in food like vegetables, fruit, and fermented foods, the kimchi and other things that help us too, because as we get older, we don't have enough acid. But you have to be careful. Don't have to eat kimchi the whole day, because then you're going to go faster. And from time to time, it's a good idea to look and to do a colon cleanse. And in the future, we're going to go into specific examples, how to clean your stomach, how to do healthy stuff. So this is the end of 13 common foods that can cause constipation. Next time, we're going to talk about 22 laxative foods for natural constipation relief. Okay. Remember the principle. Let your food be your medicine, and your medicine be your food.
Recuerden, mis amigos, la próxima semana vamos a hablar de 22 comidas que nos sirven como laxativos naturales para curar, para ayudar a no estar constipados. Y recuerden el principio del padre de la medicina, que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu comida. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga y pues vamos a seguir adelante. Manuel. Es la verdad en esta manera. Usted entonces se fue por un tiempo a vacaciones más o menos, se comió en la playa el pescado todo, ¿cómo lo? Sí, había, cuando estuve en Mazatlán, estaba un barco colombiano que había llegado y traían salmón fresquecito y ahí lo hacían a las brasas. Ahí lo hacían ahí. Ahí como estaba así, y yo nunca he sido mucho de pescado, pero lo empecé a comer y en ese viaje comí muchas frutas, agua de coco en vez de agua. Oh, sí. De hecho, el agua de coco es el mejor hidratante para nuestro cuerpo. ¿Ok? Y entonces comimos muchos mangos, mucha papaya, muchas frutas, todo a lo largo de la costa hasta Michoacán. Y sí comía tacos de vez en cuando, pero le decía a los taqueros que me les quitaran la grasa y me dieran la carne seca, que parece que está comiendo uno cartón. Pero gracias a Dios fue el principio que hicimos, eso fue en el 84. Y ya después fuimos haciendo más cambios en nuestra dieta y pues tenemos ya más de 20 años en una dieta vegetariana y luego vegana. Sí. Usted dijo que tomaba jugo de coco. ¿El jugo que venden aquí en las tiendas es lo mismo o no? Pues, ¿Qué es su opinión? Nosotros lo tomábamos allí de la playa, de los cocos, le abrían y nos daban eso y luego lo pelaban y nos comíamos todo lo blanquito. Sí. Eso es entre más natural, más mejor. Lo que yo he visto que los cocos, lo que venden aquí en cartones, pues dice que no tiene azúcar, que no tiene esto. Espero que así sea y lo he tomado y lo tomo de vez en cuando. Sí. Okay. Sí. Pues esa era mi pregunta porque yo sé como dijo jugo de coco, pero entonces aquí en las tiendas venden en veces y querías más o menos saberse. Sí, pues miren en el cartón cuáles son qué es lo que tiene, ¿ok? Si tiene azúcar o no tiene azúcar, porque recuerden que el gran problema hoy en día es el azúcar en los productos. The reason that I bring the coconut is basically the experience that Doc here went in Mexico when he took a vacation and he was eating a lot of fish along his trip and along eating also coconuts and drinking the juice, which was basically right from the coconut, but my question was, is the coconut here at the stores the same, more or less, as the original, like back in Mexico or wherever, And his response basically is, look at the ingredients on there, see if there's any sugar on there. If there's no sugar, it should be the right thing. And it's good for you, though. It's good for your health along. If you find coconuts here, coconuts, it is good for your health, too. In Texas, we used to buy coconuts and bring them home from Walmart or from the other stores. But here, I seen them, and we bought coconuts a couple of times, but when we opened them, the water wasn't the color it should be. It was darker, it had degraded, so you cannot drink the water. And actually, I think we not even ate the meat of the coconut. We just threw away. The same thing with avocados. Lately, if you bought avocados in the market, you notice there's a lot of black stripes inside. Yes. And so it's all the transportation, the way they heat them, and the way they throw them in. And I don't know if the black is also due to the treatment that they put to conserve the skin. So
We just have to try to look for the best that you can find. And so let's try to get the best for our body, because you only have a body once in your lifetime, and let's have a clean and healthy body. Okay. Well, that is all for today, and we shall see you next week again. And if you have any questions, feel free to put it on the internet so we can answer them. You all have a wonderful day from us both. Okay. Thank you. Sí, yo todavía voy al mercado, me compro mis